अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव। सामीन, आप जानते हैं कि हम अपने शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं और उनसे आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। और सामीन, आप जानते हैं कि जब भी मैं सेहत की बात करती हूँ तो मैं हमेशा ये ज़रूर कहती हूँ कि सेहत के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं। सेहतमंद रहना है तो अपने जिस्म में होने वाली छोटी छोटी सी भी चेंजेस का ख्याल रखना होगा, उनकी बात सुननी होगी, क्योंकि हमारा जिस्म ही हमें बताता है कि आज हम ठीक हैं कि नहीं है। सामीन, आज हम बात करेंगे कॉर्निया और ग्लूकोमा के बारे में। आँखों के मसाइल हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और सामीन, जब हम आँखों की बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने देखने के लिए हमें दो आँखें दी हैं, और इससे बड़ी नेमत दुनिया की कोई नहीं है। और आप उन लोगों से बात करें जिनके पास ये नेमत नहीं है तो वो किस तरह इस अंधेरे की ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। और ये भी कहते हैं कि इंसान की आंखें, यकीनन आपने इसकी बहुत सारी शेर व शायरी भी कभी सुनी होगी कि जी इंसान की आंखें बोलती भी हैं, और आंखें बड़ी अहम चीज़ है। हर चीज़ का अंदाज़ा आप इन आंखों से लगा लेते हैं। आप उदास हैं, आप खुश हैं, और आपकी आंखों में क्या है। आंखें आपके चेहरे की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है। और देखा जाए तो हर मुल्क में मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ ख़ित्तों में रहने वाले लोगों की आंखें भी मुख्तलिफ होती हैं। तो अल्लाह मियाँ ने इस आँखों के पीछे बहुत बड़ी खूबसूरत दुनिया बसाई हुई है। सामीन, लेकिन आजकल के मसरूफ़ तरीन दौर में और जिस तेज़ी से ये दौर आगे डिजिटलाइज होता ही चला जा रहा है, और फिर हमारी आँखों का इस्तेमाल क्या हो रहा है हमारी आँखों के साथ, क्या मसाइल पेश आते हैं। डॉक्टर मोहम्मद हमज़ा ख़ान आज स्टूडियो में मौजूद हैं, और आज ही इज़ कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ऑप्थेमोलॉजिस्ट क्या होता है, सामीन अक्सर मुझसे पूछते हैं डॉक्टर हमज़ा, तो मैं उनको कहती हूँ जी जो आँखों की हिफाजत करने वाला डॉक्टर होता है, उसका ख्याल रखने वाला, उसमें कोई मसाइल दरपेश हो तो वो आँखों के डॉक्टर को हम ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहते हैं। फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हमज़ा। जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ मदऊ करने का और ये प्लेटफ़ॉर्म मुझे फ़राहम करने का कि मैं लोगों से मुख़ातिब हो सकूँ आँखों के मसाइल के हवाले से। जी डॉक्टर हमज़ा, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना वक्त निकाल के आए। डॉक्टर हमज़ा, जब हम आँखों की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब, आँखें आजकल वैसे तो हम आँखों के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ये चीज़ महसूस की कि कोविड-19 के बाद आपने देखा कि पूरी दुनिया ऑनलाइन चली गई। हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, यहाँ तक कि स्कूल्स, ऑफिस, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। तो आप क्या समझते हैं, और ये हमारी अब मजबूरी भी है, इसके बगैर हम रह भी नहीं सकते। हम अपनी ज़िंदगी का आधा काम इस डिजिटल दुनिया में कर लेते हैं, तो अब क्या करें। इन आँखों को कैसे हिफाजत में रखें, कैसे बचा के रखें, ना कि हम खुद, ना कि अपने बच्चों को। बिल्कुल सही कहा आपने। कोविड-19 से हमारी आँखों का जो स्क्रीन टाइम है या जो आँखों का यूसेज है, वो बहुत ज़्यादा हो गया और ज़्यादा ऐसे नहीं कि पहले हम आँखों से नहीं देखते थे, हम पहले भी देखते ऑफ थे। कोर्स। लेकिन बात सिर्फ़ ये हो गई है कि अब हमारा जो डिजिटलाइज़ वर्क है, वो बढ़ गया है। पहले जो ज़्यादातर लोग ऑफ़िस जाके काम करते थे, अब वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो बच्चे पहले आराम से एक ड्राइंग करते थे कागज़ के ऊपर, अब उनको असाइनमेंट्स मिल जाते हैं लैपटॉप पे, आईपैड पे, टैबलेट्स के ऊपर वो काम करते हैं, कलरिंग भी वहीं करते हैं। तो इस तरह जो यूसेज है डिजिटल वर्ल्ड में हमारी आँखों का ज़्यादा हो गया है कोविड-19 से और ज़ाहिर-सी बात है जब एक चीज़ की ज़्यादती होती है, तो उसके साथ कुछ चीज़ें हमारे साथ वजूहात बन जाती हैं जो कि उसको ख़राब ही करती हैं। वो कहते हैं ना टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्म। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का यूज़ करना भी ख़तरनाक होता है। तो उसमें आँखों के हवाले से लोगों के चश्मे के नंबर आना, लोगों की आँखों का नज़र कमज़ोर होना और एक थोड़ी-सी पेरेंट्स की भी थोड़ी-सी यहाँ पे वो हो जाती है कि वो एक काइंड ऑफ उनको राह फ़रार भी मिल जाती है कि भाई ठीक है, अगर बच्चा ज़्यादा तंग कर रहा है, रो रहा है तो उसको एक टैबलेट पे कुछ लगा दिया या आईपैड पे कुछ लगा दिया और वो अपने आराम से बैठ गए या कि भाई बच्चा सुकून से हमें 1 घंटा मिल गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि छोटे बच्चे या बड़े इवन ड्राइनेस, आँखों में ड्राई क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को फ़ोकस करते हैं, चाहे मोबाइल पे करें, लैपटॉप पे करें, आईपैड पे करें, हम ब्लिंक कम करते हैं। और जब हम आँखों को झपकेंगे कम तो जो हमारा अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि जो आँखों के आँसू हैं, वो पूरी आँखों पे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, यानी कि पूरी आँखों के ऊपर जज़्ब होते हैं। जब आप कम ब्लिंक करेंगे, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कम जज़्ब होंगे और वो आपको लेके जाते हैं ड्राइनेस की तरफ। इसी तरह छोटे बच्चे अगर हैं जो कि 5 साल से कम हैं या 4 साल के प्री-स्कूल्स हैं,
وہ اگر یوز کر رہے ہیں اپنا لیپ ٹاپ آئی پیڈ تو وہ کلوز ورک ان کا بہت زیادہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ وہ اپنی آنکھوں کو ضرورت سے زیادہ یوز کر رہے ہیں. یہاں پہ ان کا چشمے کا نمبر آنا یا اگر چشمے کا نمبر ہے تو اس کا بڑھ جانا ایک بہت دیکھا گیا ہے. بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں جاپان میں، چائنا میں، باہر کے ملکوں میں، اور ان سب میں یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اراؤنڈ 2 فولڈ انکریز مایوپیا یعنی کہ چشمے کا نمبر کا ریفریکٹیو ایرر آنا دیکھا گیا ہے. اور آپ کو میں بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ 2050 میں، یعنی کہ ابھی 2023 چل رہا ہے، 2050 میں ہاف آف دا ورلڈ پاپولیشن اس کو چشمے کا نمبر لگا ہوگا. یہ ایک اسٹڈی ہے اور جو کہ انہوں نے ہر ایئر کے حساب سے، ہر صدی کے حساب سے اس کو بیس کر کے ایک اندازہ لگایا ہے کہ 2050 میں آتے ہوئے سمجھے آدھی پاپولیشن کے جس کو نہیں لگا ہوگا وہ شکر کر رہا ہوگا کہ مجھے چشمہ نہیں ہے، اور سب کو چشمے لگے ہوں. اور سب کو چشمہ لگے. بالکل. آپ سے کریں کال لیتے ہیں، پھر بریک کے بعد جاتے ہیں، پھر جو ہمارا اصل ٹاپک ہے کہ گلوکوما کیا ہے اس پہ بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچے جی میں بالکل ٹھیک ہوں. میں اکرم کی بات کروں کراچی سے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ویسے تو مجھے کچھ سوالات تھے میرے، اور جو لوگ آئی سائٹ، یہ آپ ایک بڑا اچھا فارمولا جو ہر ڈاکٹر آ کے بتاتا ہے کہ جو یوٹیلائز کرتے ہیں بچے ٹیبلیٹ یا کمپیوٹر میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو 20 منٹ کے بعد 20 سیکنڈ 20 فیٹ ہے نا، ایسے ہی ہے نا؟ جی 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 ہے نا. تو بس یہ اس کے لیے اچھا دوسرا یہ کہ مجھے یہ فکر تھا کہ جیسے کہ میرا ایک پرابلم ہے فوبیا، تو وہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جینیٹک بچوں میں تو نہیں جاتا. اچھا دوسری چیز یہ تھوڑا سا امبر میں آپ کے پروگرام جی کے بات کرنا چاہوں گا کہ میں کینیڈا میں رہوں تقریباً 3 سال، تو ماشاء اللہ وہاں پر جب ہم کسی کام کے لیے جاتے تھے، کام کے لیے جاتے تھے تو اچھا اتنا ویژن ہے میرا کہ تھوڑا بہت اب دیکھتے تھے ہم، تو وہ پوری لائن ہمارے سامنے سے ہٹ جایا کرتی. پوری لائن میں لوگ کھڑے ہوتے تھے جو کام کر رہے ہوتے تھے، جو لائن میں اپنے ویٹ کر رہے ہوتے تھے، وہ ہٹ جایا کرتے تھے اور ہمیں پہلے جو ہے وہ پہلے ہمیں جی موقع دیتی تھی کہ پہلے آپ کر دیجیے. بالکل. جی جی. کرتے تھے. تو بس میں یہاں کے لوگوں سے یہ کہوں گا ایک تو یہ کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایسے لوگوں کا خیال کیا کریں، اور دیکھیے ان کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سے یار کرے یا نہیں، ایسا نہیں ہے. بالکل. ہم اس کے اوپر بالکل ہم اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ہمارے پاس کمرشل بریک کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے، باقی ہم شو کی کسی نہ کسی آخر کے پارٹ میں ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. ایک چیز میں جی تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی جی اوکے. کام کرے. اور بالکل بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا. سامعین ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے، اور بالکل جن کے پاس آنکھوں کے مسائل ہیں ان کا جگہ ہمیشہ پہلے ہے، اور یہ ایز اے سوسائٹی اور ہمیں ان تمام چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر محمد حمزہ خان آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کنسلٹنٹ آپتھالمولوجسٹ فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل. اسٹے ٹیونڈ ود اس. Right back after this short commercial break. Ideas की great winter sale, जहां मिलेगा up to 70% great discount. In stores and online. GulAhmedShop.com. बालों को मजबूत बनाने के लिए प्याज लगाओ, उसमें तो बहुत मेहनत लगेगी. बिल्कुल नहीं, न छीलो, न काटो, न कद्दूकस करो. तो फिर क्या करूं? ये लो नया लाइफ पर नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू. इसके स्पेशल फॉर्मूला में है प्याज और एलोवेरा. ये देख खाने और 5 गुना तक मजबूत बाल. कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा मेहरबान. अपने बैंक से मेहरबान डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें. चूज हो, चूज मेहरबान. تو جو ڈپارٹمنٹ اسٹور ہوتے ہیں جدید اندر جا رہا تھا تو آگے جا رہے تھے ٹائم پہ انہوں نے دروازہ کھولا اور بند ہو گیا میرے منہ پاس. اچھا میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ وہ ول ہولڈ اٹ اور میں پیچھے آ رہا ہوں، میرے ساتھ چھوٹا بچہ تھا. آپ دیکھیں کریں باہر آپ جائیں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے یہ شاپ آپ کے دروازہ کھول کے رکھتے ہیں انٹل یو کم بالکل تھینک یو بولتے ہیں، آپ کو عزت دیتے ہیں، آپ کو اندر آنے. یہاں پہ پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں. تو وہی ابھی وہی میں کہہ رہا ہوں، ابھی اگر آپ کسی کو بتائیں
या दे जो 40-60 के भाई अटैक हो तो वो नहीं करेगा। ये बात है नीचे से ऊपर आने की कि एक बचपन से बच्चा देखता है एक बड़ों को, वो उसको फॉलो करता है। सामीन अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में सामीन डॉक्टर मोहम्मद हमजा खान मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में, कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजिस्ट एंड ही इज़ आल्सो डिपार्टमेंट फ्रॉम ऑप्थेमोलॉजी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, कॉर्निया और ग्लूकोमा पे बात करेंगे आप। और शो के ब्रेक से पहले हमारे पास बहुत अच्छी कॉल थी। ये बात बिल्कुल सही है डॉक्टर हमजा, आप भी इससे मुत्तफिक होंगे कि हमें ऐसे लोगों को, गवर्नमेंट को और हर वर्क प्लेस में जहाँ बिल देने की बारी है, जहाँ बैंक देने में की बारी है, यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स होने चाहिए। जी बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री, ऐसा ज़रूर होना चाहिए। और डेडिकेटेड स्लॉट्स होते हैं बाहर के मुल्क भी, हमारे यहाँ भी कोशिश करेंगे अगर हम मेहनत करेंगे आपके प्लेटफॉर्म से और दूसरे प्लेटफॉर्म से अगर हम इस चीज़ से बात करेंगे बिल्कुल। तो हो सकता है कि कोई इसको सुने इदारा और उसके ऊपर चलो किसी एक ही जगह पे फ़र्ज़ करें एक कोई छोटा सा गवर्नमेंट का सेटअप है वहाँ से स्टार्ट करें, तो आहिस्ता आहिस्ता देख के लोग आहिस्ता आहिस्ता होपफुली बिल्कुल। इंशाल्लाह हम और फ्यूचर में जाके इसके बिल्कुल ऊपर कर सकते हैं। और बजाय हम इतने बड़े लेवल पे बात करें, व्हाई नॉट हम एक पर्सनल लेवल पे हर इंडिविजुअल इस पे काम करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर हमजा, ग्लूकोमा की बात करते हैं तो ग्लूकोमा या काला मोतिया या काला पानी, इस किस्म के मुख्तलिफ नाम इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये क्या होता है? देखिए ग्लूकोमा जैसे आपने कहा काला मोतिया काला पानी, आम लफ्ज़ों में आम लोगों को समझाने के लिए इसका मतलब काला से ये है कि अंधेरा, और ग्लूकोमा के अंदर ऐसा होता है कि आँख का पानी बढ़ता है और कुछ टाइप है जिसमें आँख का पानी बहुत नहीं भी बढ़ता, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो नस होती है हमारी जिससे हमारी निगाह जाती है दिमाग की तरफ, वो काम करना कम हो जाती है, और जब वो काम करना होती है तो अंधेरा अंधेरा छाता है। इस वजह से लोगों को काला पानी या काला मोतिया, क्योंकि उनकी निगाह पहले साइड से ख़राब होगी और जब बिल्कुल ही आखिर की स्टेज आ जाएगी तो सामने से उनकी निगाह चली जाएगी। इस वजह से इसको हम काला मोतिया या काला पानी कहते हैं। ओके। और क्या सिम्टम्स होते हैं इसमें? हाँ, और इसमें होता ये है कि पेशेंट्स को अगर तो बहुत इनिशियल स्टेजेस हैं तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं भी अपने मरीज़ों को और बाहर भी मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आप 40 या 45 साल से ऊपर हैं तो लाजमी अपना एक साल में मुआयना कराइए, ख़ास तौर पे वो लोग जिनके ख़ानदान में किसी को ग्लूकोमा या काला पानी डायग्नोज हुआ है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। इसको हम एक और लफ्ज़ में खामोश कातिल भी कहते हैं, क्योंकि वो आप बाय द टाइम यू रियलाइज़ कि मेरी निगाह ख़राब हो रही है वो ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। तो सबसे बड़ी बात तो आपने दिखाना है 40 या 45 साल की उम्र में ईयरली, ख़ास तौर पे अगर आपके ख़ानदान में किसी को है, और नहीं भी है तो अपना एक वर्कअप कराते रहिए, विज़न चेक कराइए, अपनी नस चेक कराइए, अपने आँखों का प्रेशर चेक कराइए, क्योंकि सिम्पटम कोई नहीं है इसका। ये बहुत खामोशी से आपकी आँख में पानी का एक दबाव बढ़ता है और जाके वो नस पे इफ़ेक्ट करता है। सबसे जो एक और टाइप है जिसके अंदर प्रेशर भी बढ़ जाता है और दर्द भी होता है, लेकिन वो हर किसी में नहीं होता। तो अच्छा, अगर आप इसमें टाइप्स होती हैं? इसमें 4-5 टाइप्स हैं, ठीक है। जिसमें हम कहते हैं कि एक नॉर्मल प्रेशर ग्लूकोमा जिसके अंदर प्रेशर नॉर्मल रहता है लेकिन नस पे इफ़ेक्ट करता है। एक होता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा जिसमें आँखों का रिसाव जिस जगह से होता है वो जगह छोटी हो जाती है, नैरो हो जाती है। और एक होता है नॉर्मल जिसमें पानी का रिसाव भी खुला हुआ है और बस पानी की समझिए कि ज़्यादती हो रही है, वहाँ प्रोडक्शन बढ़ गई है। और जब प्रोडक्शन बढ़ गई है तो वो ज़ाहिर-सी बात है आँखों में कहाँ जाएगा, वो नस के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। और जब नस के ऊपर इफ़ेक्ट करता है तो उधर फिर आपकी नस कमज़ोर होते एक वक़्त ऐसा आता है कि वो बिल्कुल समझे जान ख़त्म हो जाती है उसमें, और उसमें आपकी जो निगाह है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे जो सुनने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि ये इरिवर्सिबल है, यानी कि जितना नुकसान आपको हो चुका है वो वापस ठीक नहीं हो सकता। तो बहुत सीरियस बात है ये, अगर किसी को हो गया है या कोई अगर सुन रहा है और उसको है तो अपने ज़रूर मुआयना कराते रहिए, अपने अपॉइंटमेंट्स को मिस ना कीजिए, अपने प्रेशर का ख्याल रखिए, अपने कतरों का ख्याल रखिए, जो कतरे डाल रहे हैं उनको मिस नहीं करना है। और साथ में लोगों को आगाही भी देनी है कि भाई देखिए हमारे साथ तो अगर ये हो गया, लेकिन आप अपनी आँखों का मुआयना कराते रहिए ताकि हम इस चीज़ को पहले मराहिल में पकड़ लें, और जब पहले मराहिल में हम इसको तशख़ीस कर लेंगे तो फिर हमारे लिए आगे इसका प्रेशर मेंटेन रखना आसान होगा। सही। अच्छा डॉक्टर हमजा, क्या ये स्पेशली कोई सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या जिनको ख़ानदान में ये मसला है उनको हो सकता है, या जैसे बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, तो ये इन रिस्क फैक्टर किन लोगों के साथ ज़्यादा हो सकता बिल्कुल अच्छा सवाल किया। देखिए ख़ानदानी भी होता है, इसको हम जेनेटिकली ट्रांसफर्ड कहते हैं। उसके बाद जो लोगों का चश्मे का नंबर माइनस में ज़्यादा है वो लोग, और जो शुगर के मरीज़ हैं आपने जैसे कहा वो लोग। इसी तरह वो लोग जिनके जो नॉर्मली जिनका एक ओबेसिटी फैक्टर है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा
موٹے سے ہیں یا اوबीज ہیں, किसी भी वजह से, चाहे बीमारी की वजह से, चाहे नॉर्मली, वो थोड़े से रिस्क पे होते हैं. और कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे आपको कोई डिजीज़ होती है साथ में, और उसका सेकेंडरी जो रीज़न होता है उसमें काला पानी हो जाता है. यानी कि जैसे अगर फ़र्ज़ करें, एक छोटी सी मिसाल है, किसी ने कोई ऑपरेशन कराया है और उस ऑपरेशन की वजह से ऑपरेशन तो ठीक हो गया, लेकिन वो कतरे डाले और कतरों की वजह से उसको हम सेकेंडरी ग्लोकोमा कहते हैं. यानी कि आँख में सब कुछ सही था, बस वो कतरों की वजह से आपका प्रेशर आँख का बढ़ गया. तो ये भी एक वजह होती है. ओके. और इसमें क्या दोनों आंखों में एक साथ ही होता है या एक आंख में होता है और एक में नहीं होता? लेकिन 90% तो दोनों आँखों में साथ होता है. लेकिन 10% जैसे मैंने कहा, अगर तो सेकेंडरी है तो शायद सिर्फ उसी आँख में हो जिसमें प्रॉब्लम हुई थी, या अगर किसी को चोट लगी है, चोट लगने के बाद भी कुछ लोगों को पानी का प्रेशर बढ़ता है या कम होता है, वो डिपेंड करता है. उसके अंदर भी ग्लोकोमा या काला पानी बन जाता है, तो वो एक ही आँख में होगा. लेकिन नॉर्मली एज अ होल ये 90% ऑफ द टाइम दोनों ही आँखों में होता है. तो डॉक्टर हमसे अब तक पूरी दुनिया में कोई ऐसी रिसर्च नहीं आई कि जिसमें ग्लूकोमा का कोई इलाज हो सकता हो? देखिए, ग्लोकोमा का इलाज ऐसा है कि हम उसको रोक सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते. अच्छा, जितना नुकसान हो चुका है हाँ, उस वहाँ तक रोक वहाँ सकते तक हम उसके आगे हम रोक सकते हैं कि भाई मज़ीद नुकसान ना हो. और वो कतरों से भी, लेज़र से भी, ऑपरेशन से भी डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे आपने डायग्नोस किया. लेकिन जो जिस टाइम डायग्नोसिस के टाइम जो नुकसान हो चुका है, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, हम उसको वापस नहीं कर सकते. क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो नस इफ़ेक्ट होती है, वो नस दोबारा से रीजनरेट नहीं होती है. जितना हो गया उतना हो गया. हम जब भी मैं कह रहा था कि बहुत ज़रूरी है वो लोग जिनके ख़ानदान में है, या जिन लोगों को पता है, या जो लोग 40 या 45 से ऊपर हैं, वो ज़रूर अगर हो सके तो किसी भी डॉक्टर से अपनी आँखों का प्रेशर और नस का मुआयना ज़रूर कराएं. सही. अच्छा, एक सवाल है हमारे पास कि आंखों के प्रेशर से, जैसे आपने ये वर्ड यूज़ भी किया, जी, तो आंखों के प्रेशर बढ़ जाना, इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि देखिए, नॉर्मली आँखों में जिस तरह हमारा ब्लड प्रेशर होता है, हम कहते हैं भाई 130/80, 120/80 जो है, या 120/70 हम नॉर्मल लेते हैं. इसी तरह आँखों के अंदर एक प्रेशर होता है, वो 10 से लेके और कुछ सूरत हाल में 24 तक नॉर्मल होता है. अब अगर उस 10 से 24 के दौरान प्रेशर आ रहा है लोगों का, तो वी आर बी फाइन, कि हम समझते हैं कि ठीक है. लेकिन अगर किसी पेशेंट का प्रेशर बढ़ रहा है कि 24 से ऊपर जा रहा है, और कुछ सूरत हाल में 21 भी हम बॉर्डर लाइन ले लेते हैं, यानी कि बिल्कुल हम कहते हैं हद मुकर्रर कर देते हैं, 21 भी कुछ सूरत हाल में होता है. अगर उससे बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि आँखों के अंदर उसकी ज़्यादती हो रही है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है. अब उसकी वजूहात होती हैं, या तो जैसे मैंने कहा कि अगर किसी का पानी का रिसाव की जगह कम है तो वो शायद रीज़न. किसी का अगर पानी का रिसाव सही है तो प्रोडक्शन के ऊपर बात आ जाएगी. तो इसको हमें देखना होता है, और हमें उस प्रेशर को फिर एक नॉर्मल रेंज, यानी कि जैसे मैंने कहा 10 से 24 या 10 से 21 के दरमियान हमें लाना होता है. सही. अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़रा से भी आंखों में इरिटेशन है, लाल आंख हो गया, अभी आपको जैसे पता है कि पिंक आई या जी, एक जी. आई इन्फेक्शन पूरे इस वक्त शहर में, अब तो बहुत कम होता चला हम्म. जा रहा है, लेकिन एकदम इसका स्प्रेड आ गया था. बिल्कुल. तो हम बहुत सारे ऐसे कतरे मार्केट में मौजूद हैं जो जिसमें स्टीरॉइड्स भी हैं, गुलाब का अर्क है, ये चीज़ें हम अपने उस पर इस्तेमाल कर लेते हैं, कन्वीनियंटली इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई जल्दी से, या तो हमारे फ्रिज में वो पड़े भी रहते हैं. तो क्या ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल से भी काला मोतिया हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है. और अभी स्पेशली ये पिंक आई इन्फेक्शन जो कराची में हुआ है, इसमें यही बात थी. ज़्यादातर लोग जो मेरे पास आए हैं, वो एक दवा है हमारे यहाँ बहुत कॉमन यूज़ होती है, बेटनीसोल के नाम जी से. बिल्कुल. जिसको देखो जी, बेटनीसोल डाल दिया था. बेटनीसोल, अब बेटनीसोल में स्टेरॉइड है. स्टेरॉइड इन्फेक्शन को ख़राब भी कर सकता है, नंबर वन. दूसरा, आंखों का प्रेशर भी बढ़ा सकता है. और तीसरा, वो आंखों को जो लाल होती है वो सफ़ेद तो कर देगा, लेकिन हमने बेसिकली उसको छुपा दिया है डिजीज़ को, या जो आपकी तशखीस होनी थी वो रुक जाएगी. आपको बेटनीसोल या कोई भी ऐसा ड्रग जो फार्मेसी से मिले, बिना किसी डॉक्टर के परिचय के, वो नहीं लेना है. आपने हमेशा डॉक्टर के बताए हुए तत्वों पे लेना है. हाँ, डॉक्टर भी आपको स्टेरॉइड दे सकता है, लेकिन वो देख के देगा आपकी कंडीशन को, बजाय इसके कि आप सिर्फ लाल आँख हुई और फार्मेसी से उठा के ले आए, ड्रॉप और डालना शुरू कर दिया, और आप कहें कि मेरी आँख तो सफ़ेद हो गई. ऐसा नहीं है. इनसे भी काला पानी हो सकता है. स्टेरॉइड इंड्यूस जो सेकेंडरी ग्लोकोमा जैसे मैं बात कर रहा था, ये उसके अंदर भी होता है. और बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए किसी को भी, चाहे पिंक आई हो या कोई भी प्रॉब्लम हो. अगर आप किसी अस्पताल के डॉक्टर के पास नहीं जा सकते किसी भी वजह से, तो अपने जो आपके करीब करीब में हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, डॉक्टर्स, उनको दिखा लीजिए, लेकिन हमेशा दिखा के दवा लीजिए.
बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये जो बेटनोसॉल का आपके कतरे हैं आँखों के, ये बड़े मशहूर हैं वैसे, बहुत ज़्यादा। तो आप ये भी सामिन को बता दीजिए कि इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है? ये नहीं कि आपकी आँख रेड हुई, और गुलाब के अर्क की क्या अहमियत है? इसके भी देखिए थोड़ा-सा बताइए। गुलाब का अर्क एज सच देखिए अच्छा, गुलाब अब का अर्क कुछ मैं भी नहीं बाहर से करता। आई हूँ, हाँ धूल है, मिट्टी है, बिल्कुल मेरी आँखों में इरिटेशन हो बिल्कुल। रही है, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए गुलाब का जैसे बात की, उसका कोई रोल नहीं है एज सच, वो सिर्फ एक पानी का कतरे के तौर पे यूज़ करते हैं, जिसको हम लुब्रिकेंट कहते हैं, आँख में टीयर्स वगैरह का सब्स्टिट्यूट होता है। वो एक ठंडक पहुँचाता है आपको, तो लोग समझते हैं कि भाई इससे फ़ायदा हो रहा है, हालाँकि ना नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है। बेहतर तो ये होगा कि आपको टीयर सब्स्टिट्यूट लें। टीयर सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है कि आँसू के अंदर जो अज्ज़ा है, उस अज्ज़े के मुताबिक ड्रॉप्स आते हैं, ताकि आपकी आँख में ज़्यादती या कमी जो भी हो, वो आपकी आई को वॉश कर दे, तो आप वो खरीद सकते हैं। इसी तरह नुकसानात, जैसे आपने कहा नुकसानात नहीं है कोई इसके, लेकिन बेटनीसॉल हो गया या कोई और कतरे हो गए, इनके अंदर स्टेरॉइड की मिकदार ज़्यादा है। कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है, वहाँ हम ज़रूर देते हैं स्टेरॉइड, लेकिन वो डॉक्टर आपकी तशख़ीस करके फिर आपको बताएगा। लेकिन अगर अल्लाह ना करे किसी की आँख में फ़र्ज़ करें कंकड़ चला गया, अब वो मोटर बाइक चला रहा है, कंकड़ चला गया, अब वो ये समझता है मेरी आँख में कुछ इरिटेशन हुई, वो फार्मेसी के पास गया, उसने बेटनीसॉल डाल दी। आपको पता है कि अगर अल्लाह ना करे उसकी आँख में फंगल इन्फेक्शन है, तो बेटनीसॉल डालने से वो फंगल इन्फेक्शन मज़ीद ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ नुकसान होगा, जहाँ वो ठीक हो सकता था एक नॉर्मल एंटीबायोटिक या कुछ और लेके, वहाँ वो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाल रहा है जो कि स्टेरॉइड है, तो वो एक तरीके से उस जरासीम को ग़िज़ा प्रोवाइड करता है, और जब वो ग़िज़ा फ़राहम कर रहे हैं तो वो मज़ीद इन्फेक्शन ख़राब होगा। और ऐसा हुआ है, मेरे पास आते हैं लोग कि जो आँखों में कुछ कंकड़ चला गया, कोई भी ड्रॉप डाल दिया, उससे ख़राबी आ गई, और वो यही वजह है कि पता चलता है कि स्टेरॉइड डाल दिया और उनको फंगल इन्फेक्शन था और वो ख़राब हो गया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कमर्शियल ब्रेक है, और मैं थोड़ी सी उन चीज़ों पे बात करना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे ऐसे खेल खेले जाते हैं जिसमें अगर हम बात करें, बेसबॉल है, बॉक्सिंग है, क्रिकेट है, देयर सो मेनी, फुटबॉल है, बिल्कुल ठीक है, समटाइम उसमें ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसमें आँख पे चोट भी लग जाती है, या वो लोग जो केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ चिंगारी उड़ने का खदशा होता है, तो क्या ऐसी किसी चोट से भी जो एकदम एक्सीडेंटल हो, उससे क्या ग्लूकोमा हो सकता है? तो उस पर बात करेंगे। सामीन, आज हमारे साथ ही रहिए आप। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद हमजा खान मौजूद हैं, कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजिस्ट फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। आज हम कॉर्निया और ग्लूकोमा के ऊपर बात करें, यानी काला पानी। आपके भी कुछ सवालात हैं, वो भी हम शो में शामिल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप हमें 02111001005 के ऊपर। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर लाइव देखना चाहते हैं तो www.fb.com/hotfm105 पे लाइव हमें आप देख सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। कॉर्निया जो है, कॉर्निया का मुझे क्या सवाल आपसे करना है? ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं डायरेक्ट? कॉर्निया अगर हम बात कि करते नो हैं क्लिप की तो जरूरत नो है? की जरूरत है, और कॉर्निया के इन्फेक्शन क्या होते हैं, और जो लोग कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ करते हैं क्या उनको भी कॉर्निया का कुछ खतरा होता है, या इस तरह का कोई कॉर्निया इन्फेक्शन कॉर्निया नहीं का होता? बिल्कुल बिल्कुल। आई होप मेरे सवाल नहीं बहुत वैलिड है, मतलब आपने क्या होमवर्क किया है इसके ऊपर। अब तो मैं रेडी है नहीं सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी इसके इब्तदा मस्जिद को जाता गया बाइक में, तो उधर सवाल तो उन्होंने मुझे दिए थे, लेकिन फिर एक सवाल भी उसमें नहीं पूछा, वो रैंडम चल रहा था बस वहाँ पे लाइव में। और मेरे पास ना एक बड़ी बॉक्स फाइल है, ठीक है, इतने सारे नोट्स हैं क्योंकि शुरू में तो मैडम ने क्लासेस आने से शुरू में तो नोटिस तो नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नोट्स और मेरी बहुत सारी डायरीज हैं, बहुत सारे मैं अभी भी लेटेस्ट रिसर्च पे ही पाते चलिए हैं, तो मैं अपने उस पर रखूँगा। सामीन, अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामीन, हमारा ये शो सुनते हैं आप हर जुम्मे के दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज 8881 पे भेज सकते हैं, अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाके हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, पैगाम लिखिए और 8881 पे हमें भेज दीजिए। सामीन, कॉल कर सकते हैं 02111001005 के ऊपर, और डॉक्टर हमजा से आंखों के हवाले से आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर हमजा, ग्लूकोमा और कॉर्निया पे, अभी कॉर्निया पे भी बात करेंगे। ग्लूकोमा का मैंने आपसे सवाल किया था ब्रेक से पहले कि मुख्तलिफ खेल में अगर लोगों की आंखें डैमेज हो जाए या कोई एक्सीडेंटल मसला हो जाए तो उसमें भी हो सकते हैं ये ग्लूकोमा?
جی بالکل، کرکٹ میں، فٹ بال یا کوئی بھی اور کھیل جس میں آنکھوں کے اوپر چوٹ لگتی ہے، اس میں کبھی کبھار جو ہماری پانی کے رساؤ کی جگہ ہے اس کو ہم اینگل کہتے ہیں، اس کا سمجھیں ڈیمیج ہونا یا اس کی خرابی ہونے کی وجہ سے لوگوں کو گلوکوما ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار جب ان کو چوٹ لگتی ہے تو پھر ہم بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کو دیکھیں، کیونکہ آنکھ میں کبھی کبھار بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آنکھ کا پریشر بڑھ جاتا ہے۔ تو جتنی بھی اسپورٹس انجری ہیں دے آر آل پرون، لیکن کرکٹ، فٹ بال، بیس بال بھی ایون وہ تھوڑی کم اس میں آپ کی آنکھوں پہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایز سچ آنکھوں کے اوپر بال نہیں لگتی ہے ڈائریکٹلی آ کے، کم انجری، لیکن جو خاص طور پہ جو لوگ کھیلتے ہیں آپ کے باکسنگ ہو گئی یا جو اس طرح کے جو اس میں کانٹیکٹ اسپورٹس ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے، یا اوائڈ نہیں کریں تو خیال کریں۔ اور آپ نے بات کی تھی کہ جو لوگ ویلڈنگ وغیرہ کام کرتے ہیں تو ان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں پہ انجری ہو جاتی ہے، تو ان کو پروٹیکشن بہت ضروری ہے۔ آنکھوں میں پروٹیکشن کے لیے گلاسز لگائی جو اسپیشلی میڈ آتے ہیں۔ ایون جو کلر کرتے ہیں، جو رنگ کرتے ہیں لوگ، ان لوگوں کو بھی آنکھوں کے اندر لگانے چاہیے۔ کیمیکلز جانے کی آپ نے بات کی تھی، کیمیکل انڈیوسڈ یا سیکنڈری گلوکوما کیمیکل انجری کے بعد بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے آنکھوں کے اندر ایک ہر چیز کا، اگر وہاں پہ کوئی نہ کوئی پرابلم آئے گی تو وہ چیز اس طرح کام نہیں کر سکے گی جیسے اس کو کرنا چاہیے، اور جب وہ نہیں کرے گی تو کوئی نہ کوئی مسئلہ خراب کرے گی، یا تو پانی کا پریشر کا خراب کرے گی، یا سامنے کے پردے کو خراب کرے گی، یا پیچھے کے پردے کو کرے گی۔ تو سب سے اچھا جو ہم کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور، تو اپنے آنکھوں کی حفاظت کیجیے۔ جو آپ کو گلاسز فراہم کیے گئے ہیں جس چیز کے لیے وہ ضرور یوز کریں، نہ کہ یہ سوچ کے کہ خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ بائک چلا رہے ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال کریں تاکہ آنکھوں کے اندر کچرا نہ جائے، ایسی کوئی چیز نہ جائے۔ کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں تو اس کی پوری پروٹیکشن یوز کیجیے۔ کانٹیکٹ سپورٹس کرتے ہیں، اگر آپ باکسنگ کر رہے ہیں یا اس میں بھی منہ کے اوپر، چہرے کے اوپر اگر آپ پہن سکتے ہیں یا ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فیس پہ ہٹ نہیں کرنا ہے، تو یہ سب چیزیں بیسیکلی پریونشن میں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم بچ سکتے ہیں خدا نخواستہ اس بیماری سے جو کہ irreversible ہے اور لائف لانگ ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر حمزہ، جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں میں اسپیشلی ان کے لیے ضرور بات کرنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ ہم اسکریننگ کو بھی ایڈ کرتے ہیں کہ ڈائبٹیز کا مریض آپ کو پتہ ہے کہ ذیابطی سر سے لے کر پاؤں تک تمام چیزوں کو خراب کر دیتی ہے، تو ڈائبٹیز کے مریضوں کو گلوکوما ہونے کے خدشہ ہو سکتا ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح آنکھوں کا خیال باقاعدگی سے کرنا چاہیے؟ دیکھیے ذیابطیس کے مریض کو اپنی سب سے پہلے تو شوگر کا کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو بھی ان کے لیولز ہیں، جو بھی ان کے ڈاکٹر نے ان کے لیے سیٹ کیے ہیں، ان کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، ان کو ہر 6 مہینے میں یا 6 نہیں تو 9 مہینے میں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کون سی ڈائبٹیز کی سٹیج ہے، ان کو ڈاکٹر سے معائنہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ جب بھی آپ ڈاکٹر سے معائنہ کرانا چاہتے ہیں وہ صرف آپ کا آنکھوں کا پردہ نہیں دیکھتا ہے، وہ سامنے کا پردہ دیکھتا ہے، وہ لینس کو دیکھتا ہے، اسی طرح وہ آنکھوں کا پریشر چیک کرتا ہے، وہ نس چیک کرتا ہے، وہ ہر چیز آپ کے سمجھے ایک تھورو چیک اپ ہو جاتا ہے آپ کا، وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور ہر 6 مہینے میں، 9 مہینے میں، ڈپینڈ کرتا ہے کیا ہے، وہ آپ کو ضرور کرانا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی شوگر اگر خدا نخواستہ بہت بڑی ہوئی ہے اور آنکھوں میں اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے یا پردے پہ خون آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں کالا پانی آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا، اگر ہم پہلے ڈائگنوز کر لیں گے، پہلے تشخیص کر لیں گے تو اس کا علاج بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ لیٹ ڈائگنوز ہوگا، لیٹ تشخیص ہوگی تو پھر ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی بہت کچھ نہیں ہوتا۔ اکثر پیشنٹ آ کے مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب آپ کچھ کر دیں، لیکن بہت ہی دکھ ہوتا ہے اس وقت بتاتے ہوئے کہ اب ہمارے ہاتھ میں اتنا کچھ بچا نہیں ہے۔ پھر بھی جتنا ممکن ہوتا ہے ہم کرتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جو نقصان ہو چکا ہے وہ نقصان ہم واپس تو نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ اچھا ایک اور چیز بتائیے کہ ڈاکٹر حمزہ، بہت جیسے ڈائبٹیز کا چلو ٹھیک ہے ان کا مسئلہ تو ہے، لیکن ہم جیسے سب نارمل لوگ جن کو کوئی بیماری نہیں ہے تو ان کے لیے بھی کیا اسکریننگ ایک ایج کے بعد ضروری ہے؟ دیکھیے اسکریننگ 2 ہے، ایک تو جس کے فیملی میں ہے اس کو تو 40 پلس کرانی چاہیے ایئرلی، اور اگر 40 پلس کے بعد فیملی میں نہیں ہے اور 40 پلس ہے، 45 50 سے اوپر میں سمجھتا ہوں یا 45 کے قریب آپ کو ضرور کرانا چاہیے ایک دفعہ آنکھوں کا معائنہ۔ پھر اگر آپ کو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ نہیں آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں تو آپ اس سے پوچھ لیجیے کیا مجھے 1 سال بعد آنا ہے یا 2 سال بعد آنا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ چیک میں رکھیں گے اپنی کنڈیشنز کو ڈاکٹر کی رائے کے مطابق، تو اس طرح سے فالو کرنا ہے۔ اور اسکریننگ بہت ضروری ہے، خالی گلوکوما کے لیے نہیں، کوئی بھی آنکھوں کی بیماری کو تشخیص کرنے کے لیے اسکریننگ بہت ضروری ہے۔ بالکل بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر حمزہ۔ اچھا ڈاکٹر حمزہ، میں ظاہر ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں آپ کی گلوکوما کی، ٹھیک ہے، تو گلوکوما میں آپ نے کہا آنکھوں کی روشنی بالکل چلی جاتی ہے، تو کیا کارنیا ٹرانسپلانٹ پوری دنیا میں ہوتا ہے، ہمارے پاکستان میں بھی ہوتا ہے، تو کیا ان
मरीजों का जिनको ग्लूकोमा हो जाता है, इनका इलाज कॉर्निया ट्रांसप्लांट के ज़रिए हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। अच्छा, ये अलग ये चीज़ है, बिल्कुल मैं अलग इसको चीज़ है। मैच नहीं, नहीं ये कर मैच नहीं सकती। कर ठीक सकते है, क्योंकि ओके। कॉर्निया ट्रांसप्लांट की वजूहात बहुत डिफरेंट हैं। आँखों में सफ़ेदी आना, इन्फेक्शन होना या कोई बीमारी की वजह से सामने का पर्दा ख़राब हो जाना। और ग्लूकोमा जो है वो एक प्रेशर यानी कि आँखों के पानी से रिलेटेड चीज़ है जो आँखों के अंदर है ठीक और है, वो फिर नस को ख़राब करती है। ठीक है। क्योंकि अगर हमारी रोशनी की यानी नस ठीक होगी तो हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर बिल्कुल सकते ऐसा ही है क्योंकि वो अब जैसे अगर हम कैमरे की मिसाल दें तो अगर सामने का लेंस है और पीछे की फ़िल्म है जो आप पुराने ज़माने में आती, हैं। हाँ, अगर आप एक फ़िल्म को निकाल देंगे तो आप लेंस कितना भी अच्छा लगा दें, आपकी तस्वीर नहीं खींचेगी उससे। सही। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है और एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट या सक्सेसफुल नज़र के लिए दोनों चीज़ों का यानी कि सामने का पर्दा, पीछे का पर्दा और नस, इन 3 चीज़ों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल समझ गई। अच्छा, हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट कौन से मरीज़ होते हैं जिनको इसकी ज़रूरत पड़ती है? देखिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट 4 किस्म के होते हैं। उन 4 किस्म में 2 किस्म के ट्रांसप्लांट हैं जो टाँकों वाले होते हैं और बाकी 2 किस्म के ट्रांसप्लांट हैं जो बगैर टाँकों वाले होते हैं। अब आप ज़ाहिर-सी बात है आप पूछ सकते हैं कि कौन से मरीज़ को टाँकों वाले की ज़रूरत है, कौन से बगैर टाँकों वाले की। तो नॉर्मली अल्लाह ताला ने जो कॉर्निया है उसकी 5 लेयर बनाई है और हर लेयर का अलग ट्रीटमेंट है। पहले ज़माने में ये होता था कि किसी को भी हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते थे तो हम वो पाँचों लेयर को चेंज कर देते थे और पाँचों लेयर से रिप्लेस कर देते थे। अब ये होता है कि अगर किसी की निचली लेयर ख़राब है जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं, वो ख़राब हो जाती है बाज़ औक़ात कभी बीमारी से और बाज़ औक़ात जो लोग कैटरेक्ट या मोतिये की सर्जरी कराते हैं तो उसके बाद उनकी वो लेयर ख़राब हो जाती है। तो हम अब सिर्फ़ उस लेयर को रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि हम वो एक झिल्ली निकालते हैं जो कि हार्डली 10-15 माइक्रोन की होती है और उसी झिल्ली को रिप्लेस कर देते हैं एक डोनर यानी कि एक जिसने आँख अपनी हत्या की गई है उसकी झिल्ली से, सिर्फ़ झिल्ली। इसमें कोई टाँका नहीं आता, इसमें कुछ नहीं होता। फिर एक बीमारी सामने की होती है यानी कि तो निचली लेयर की बात हो गई। अब अगर सामने की लेयर ख़राब है, फ़र्ज़ करें किसी को चोट लगी है और उसकी आँखों में एक सफ़ेदी आ गई है या निशान आ गया या किसी को अगर इन्फेक्शन हुआ है, खुदा न ख़ास्ता किसी भी वजह से, तो उसके सामने एक स्कार आ गया और वो स्कार इतना ज़्यादा नहीं है कि वो निचली लेयर को इन्वॉल्व कर रहा है, तो हम उसकी ऊपर की लेयर को हटा देते हैं। ठीक है, और जब हम ऊपर की लेयर को हटाएँगे तो फिर हम इसी तरह डोनेटेड अतिया की गई आँख की सिर्फ़ ऊपर की लेयर ही उस पे लगाएँगे। तो जैसे मैंने कहा हर लेयर का एक अलग है, तो हर लेयर का ही अलग ट्रांसप्लांट होता है आजकल के ज़माने में और जितना ज़्यादा ट्रांसप्लांट थिन होगा यानी कि पतला होगा, इतने ज़्यादा सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जो निचली लेयर की मैंने बात की, उसका 98% सक्सेस है। अगर हम ऊपर की लेयर की बात करते हैं तो उसका 90% है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूरी लेयर चेंज करने का ट्रांसप्लांट तो उसकी 80 से 85% ट्रांसप्लांट की सक्सेस है। सही। तो डॉक्टर साहब, क्या हमारे मुल्क में कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए जो डोनर्स हैं, क्या इस वक्त मौजूद हैं इतने कि अगर हम इजीली, जैसे हमने इतनी सारी टाइप्स की बात की कि थिन लेयर, लोअर लेयर, अपर लेयर, तो क्या हमारे पास इतने डोनर्स आते हैं इस वक्त जो आँखों की हत्या दे रहे हैं? देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं भी जब पाकिस्तान आया तो मैं भी इस चीज़ को बहुत मिस करता था कि हमारे मुल्क में ऑल्दो हमारी पॉपुलेशन को 24 करोड़ के करीब है, लेकिन हार्डली कोई 10-12 आँखें भी हत्या नहीं होती। 10-12 नहीं, आँखें भी लोग नहीं? नहीं करते और सारे हर किसी के अपने-अपने वजूहात हैं। कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करता, कोई वैसे ही नहीं करता हत्या करना चाहता। मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा। लेकिन मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर कहूँगा लोगों से कि आप इसको पढ़िए, लोगों से मशवरा कीजिए और ज़रूर अपनी आँखें हत्या कीजिए। क्योंकि अभी जो हम लोग डिपेंड करते हैं, हमारा सारा इन्हिसार जो है वो बाहर से हत्या की गई आँखों पे है, जिसमें सबसे बड़ा जो चंक है वो श्रीलंका से आता है और बाकी जो आता है वो अमेरिका से आता है। तो हम उनकी आँखों को ही पाकिस्तान में ज़्यादातर उन आँखों से रिप्लेस करते हैं जो यहाँ के लोगों की आँखें ख़राब हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम श्रीलंका और अमेरिका की जैसे आप नाम ले रहे हैं, तो वहाँ पर किस तरह लोगों को कन्विंस किया जाता है? आपको इस पे कुछ है जी कि बिल्कुल, देखिए जब मैं इंग्लैंड का बता सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे था, वहाँ पे हम लोग जब अपने आप को रजिस्टर कराते हैं जीपी प्रैक्टिस में या किसी भी हॉस्पिटल के साथ, क्लिनिक के साथ, तो वो एक फॉर्म देते हैं, उसको होता है ऑर्गन डोनेशन फॉर्म। और उनका ये क्राइटेरिया है कि ऑर्गन डोनेशन फॉर्म हर कोई वहाँ पे अतिया करेगा अपनी कोई ना कोई चीज़, अनलेस कि आप उसको ऑप्ट आउट करें, यानी कि आप उनसे कह दें कि हमें कुछ अतिया नहीं करना। वरना फ़र्ज़ करें किसी ने साइन किया मैं किडनी डोनेट करने को तैयार हूँ, कोई कहता है कि जी मैं लिवर करने को तैयार हूँ, कोई कहता है मैं एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर साहब, आप पानी पीना चाहें तो बिल्कुल पी लीजिए। और जैसे ही मौसम बदलता है, ये तमाम चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं और हम इस पे भी एक डॉक्टर साहब एक शो करेंगे कि मौसम बदलते ही जो हमारे सारे गला और नाक और कान ख़राब होने शुरू होते हैं, उस पर भी क्या बात करें। थैंक जी, यू। तो वहाँ पे ऑर्गन डोनेशन फॉर्म होता है, हमारे यहाँ ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, ना हमारे यहाँ ऐसे लोगों को बताया जाता है।
हम लोग को बस एक पास ऑन मैसेज कर दिया जाता है कि भाई आंखें डोनेट करनी है तो कर दो, नहीं करनी है तो ना करो। तो जैसे मैंने कहा कि वो एक अलग बहस है, अलग पूरा टॉपिक है, अगर लोग करेंगे तो अच्छी बात है, किसी को अगर मालूमात चाहिए तो मुझसे भी रब्ता कर सकता है। तो एक कल्चर है, लोगों के अंदर एक सोच बैठाई जाती है कि आप अपनी कोई चीज़ डोनेट कर लें। ठीक है, अगर आपको किडनी नहीं करनी है, आपको कुछ और नहीं करना है, आप आँखें कम से कम दे जाएँ किसी को। जैसे हमारे अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे, वो जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपनी दोनों आँखें हत्या की थी, और वो दोनों आँखें फिर उसमें से कॉर्निया जो है, क्योंकि आँखों में से सिर्फ कॉर्निया ही हम यूज़ कर सकते हैं, पूरी आँख यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो सिर्फ उनके दोनों आँखों के कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुए। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो लोग सुन रहे हैं, अगर वो समझते हैं कि वो कर सकते हैं और करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मशवरा कीजिए अपने किसी मौलाना से, आलिम से, और आई एम श्योर वो भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फतवा है इसके ऊपर कि आप आँखें दे सकते हैं, क्योंकि अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि डेथ के बाद इसका डोनेशन दिया जा सकता है, तो क्या प्रोसीजर होता है? मैं इसलिए क्योंकि हम बहुत लाइव इस वक्त बात कर रहे हैं, तो मे बी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन शायद उनको पता नहीं होता इन तमाम चीज़ों का, और मतलब उनको क्या करना चाहिए बाद में। तो वो जब जिंदा नहीं रहते तो उनकी औलाद है या कोई भी करीबी लोग हैं, वो ये करने भी नहीं देते हैं। बिल्कुल सही कहा। देखिए, कुछ लोग हैं ऐसे जो मुझे पता चला था, जिन्होंने कहा था कि हमारी आँखें हम हत्या करते हैं, लेकिन बाद में फैमिली का प्रेशर और लोगों का करीब आना कि जी नहीं कर सकते, आँखें निकाल लेंगे, अल्लाह ना करे, ये हमारी अमानत है अल्लाह ताला की, जो कि है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आलिम से बात करें। अगर आप कन्विंस होते हैं तो कीजिए, मेरी बात ना मानिए, क्योंकि मैं कोई ना आलिम हूँ ना कोई मुफ्ती हूँ, लेकिन आप पता कीजिए इस बारे में। अगर आपको सही लगता है तो कर दें, नहीं लगता तो ना करें, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इसका प्रोसेस बहुत आसान है। हम सिर्फ आँखों की वो झिल्ली निकालते हैं, पूरी आँखें नहीं निकालते। पहले ज़माने में पूरी आँखें भी निकाल लेते थे, सही। अब तो सिर्फ ऊपर से एक लेयर निकालते हैं, और वो विदिन 24 आवर्स हम किसी की आंखों में लगा सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है, खुदा न खास्ता इसमें कोई मुर्दे को कोई तकलीफ़ नहीं होती है, ना हम उनकी कोई बेहुरमती कर रहे होते हैं। लेकिन ज़ाहिर अगेन इसमें हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कहाँ इस वक्त कराची में हो रहा है? अगर मैं देखिए, पाकिस्तान या कराची में यहाँ पे अगर किसी को रुजू करना है तो पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनसे मशवरा कर सकते हैं। LRBT में काम LRBT में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली उनका पता नहीं है, ठीक। पर हाँ, आप उनसे राय ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हम अगर करना चाहें तो क्या आप हमारी मदद करेंगे, हमें गाइड करेंगे। लियाकत नेशनल इसमें कुछ काम नहीं, लियाकत नेशनल में नहीं है सर, क्योंकि इसके लिए पूरा एक पूरा प्रोसेस है, और हमारे पास उस तरह का वो चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी है कराची में, उनसे आप बात कर सकते हैं, LRBT से आप पूछ सकते हैं। तो ये हॉस्पिटल आपको गाइड कर सकते हैं फर्दर कि हम किस तरह इसको आगे लेके चलें, अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो। बिल्कुल। या आप सूट से बात कर सकते हैं, SIOT से, ठीक। जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने उनको डोनेट की थी, तो उनसे आप रुजू कर सकते हैं कि भाई कैसे ईदी साहब ने की थी, और हम कैसे आगे कर सकते हैं किसी की हेल्प अगर हम करना चाहें तो। बिल्कुल, अब्दुल सत्तार ईदी ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी भी लोगों के लिए मदद बहुत की, कर और दी थी, अपने बिल्कुल। जिस्म का इतना खूबसूरत हिस्सा भी देके चले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, बहुत कम ऐसे अजीम लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, और हम बातें तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उनके कदम पे चलना, उनकी चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल काम है। डॉक्टर साहब, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, और इसके बाद मज़ीद इस टॉपिक को आगे लेंगे। कुछ और हमारे पास सवालात हैं जनरल हेल्थ के लिहाज से, तो उसमें भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। मैं भी सोच कर सकता हूँ, तुम 10 दिनों के बाद जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अभी कितना टाइम रह गया ना? अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर सही तलब बात है, करें। बाकी पता नहीं चूज चलता। हो, चूज पेपाक। आइडियाज की ग्रेट इतना विंडो टाइम हो सेल, गया जहां हमारी मिलेगा लाइफ में। up to 70% great discount in stores and online. gulahmadshop.com. बालों को मजबूत बनाने के लिए प्याज लगाओ। उसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। बिल्कुल नहीं, अच्छा, न ऑडियंस अभी छीलो, लाइव सुन रहे होंगे। न अच्छा, काटो, न कद्दूकश करो। तो फिर क्या करूं? ये लो नया लाइफ पॉइंट नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू। इसके स्पेशल फॉर्मूला में है प्याज और एलोवेरा। ये देख घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। कौन होते हो कि हाँ, इसके ऊपर आप बात करें। हाँ।
دانش شافی یہ گھرانہ کی دوسری جواب دو اس کو کہ کب تک ہوگا، اس کو ٹائم لائن بتاؤ. سامعین، نمبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں سامعین ڈاکٹر محمد حمزہ خان آج موجود ہے اسٹوڈیو میں. آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں یہ، اور کارنیا اور گلوکوما پہ ہم نے بات کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، کارنیا پہ ہم نے بات کی کہ ٹرانسپلانٹ کے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ کارنیا میں انفیکشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ جی بالکل. دیکھیے سب سے پہلے جو پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ ہمارا کارنیا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کسی کو کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی کنکر چلا گیا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، خارش ہو رہی ہے، تو سب سے پہلا جو کانٹیکٹ میں کوئی چیز آئے گی وہ کارنیا ہے. کارنیا کے اندر ایبریشن یعنی کہ کوئی ایک نشان کا آ جانا، انفیکشن ہو جانا، السر کا ہو جانا خدا نخواستہ، تو یہ سب سے پہلے جو چیز آئے گی وہ کارنیا کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ان انفیکشنس کو کیسے پھر دور کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں؟ بالکل. دیکھیے ڈائگنوسس اگین ہمیں تشخیص کرنی ہوتی ہے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. کامن تھنگز آر کامن. ہم کہتے ہیں کہ ایک فریز ہے بہت مشہور کی چیز جو کامن ہے وہی چیز ہوگی، تو ہم سب سے پہلے سسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بیکٹیریل ہوگا. تو 90% آف دا ٹائم تو ہم اینٹی بیکٹیریل دیتے ہیں، کبھی کبھار اینٹی انفلیمیٹری بھی دیتے ہیں، اور باقی جو 10% رہ جاتا ہے اس کے اندر فنگل انفیکشنز، پیراسائٹ انفیکشن یا اے ٹیپیکل بیکٹیریا جو ہوتے ہیں ان چیزوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ سوالات جو فیس بک اور دوسری جگہ پہ ہمارے میسج پہ جہاں آتے ہیں وہاں پر بھی آ رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ آنکھوں کو تیز کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا جی گاجر کھاتے رہیں آپ کا آنکھیں تیز ہو جاتی ہیں. تو ویسے ڈاکٹر صاحب ہم نے اپنے ٹاپک کو کور کر لیا، کچھ چیز رہ تو نہیں گئی تھی؟ نہیں اس کے بالکل اندر بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو میں کہا کانٹیکٹ کہ لینس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا اور جی بات کریں. ہم بالکل اس بات کرتے ہیں. ایک سوال پہلے یہ والا بات کر لیں کہ آنکھوں کی غذا کیا ہونی چاہیے اگر آنکھوں کو ہم نے تیز کرنا ہو؟ تو کیا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں سوال ہے کہ میں کبھی کبھی آنکھوں کے لیے وائٹامن کا بھی استعمال کرتا ہوں، یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ ہیلدی ہیں، اگر آپ فٹ اینڈ ویل ہیں، تو ایز سچ کوئی آپ کو ڈائٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ڈائٹ میں سارے پروپورشنز آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی ڈائٹ کم ہے یا وہ مریض جو زیادہ کھانا نہیں کھا پاتے یا جن کی عمر 60 سال سے اوپر ہے اور وہ تھوڑے سے ضعیف ہیں یا ان کو مشکلات ہیں، وہ لوگ ضرور سپلیمنٹس یعنی کہ وائٹامنس لے سکتے ہیں. آنکھوں کے حوالے سے اسپیسیفک آئی وائٹامنس بھی آتی ہیں. کھانوں میں جو غذا کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں ہم گاجر کھا رہے ہیں، ہم مچھلی کھا رہے ہیں، ہم اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں، وہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے گاجر کھا لی تو آپ کی آنکھیں تیز ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کی میں باڈی میں وہ کمی ہوگی تو گاجر سے پوری ہو کے وہ بہتر ہو جائے گا. لیکن اگر آپ ٹھیک ہیں تو پھر گاجر کھانے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا انلیس کہ آپ کو پسند ہے گاجر. صحیح بات. اسی طرح مچھلی کا بھی یہی ہے. لوگ مچھلی کھائیں گے اور سوچتے ہیں کہ ہماری آنکھیں خراب نہیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے. مچھلی آنکھیں سے آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں کیونکہ اس کا ایک اندر سے اجزا نکلتا ہے جو کہ آنکھوں کے پردے کو چاہیے ہوتا ہے. تو بس یہ بات ہے، ورنہ ہیلدی انڈیویجول کے لیے اسپیسیفکلی کوئی ڈائٹ نہیں ہے. بالکل. آپ گاجر بھی کھا رہے ہیں، مچھلی بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دن اسکرین ٹائم بھی کر رہے ہیں، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل ایسا نہیں ہو صحیح ہے. سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگ کانٹیکٹ لینسز کا بھی استعمال کرتے ہیں کہ بھئی آنکھیں ہر وقت چشمہ ان کو پہننا صحیح نہیں لگتا. تو کانٹیکٹ لینس پہننے کے طریقہ کار کیا ہونے چاہیے؟ کتنی دیر تک پہن سکتے ہیں اگر آپ پہننا بھی چاہیں تو؟ از اٹ سیف فار آئیز اور ناٹ؟ دیکھیے سب سے پہلی بات، کانٹیکٹ لینس کا استعمال سیف ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اگر آپ کو جس طرح گاڑی ہم چلاتے ہیں اس کی سیفٹی پریکاشنز ہوتی ہیں. اگر آپ گاڑی اس طرح چلائیں گے تو گاڑی سیف ہے، ورنہ آپ گاڑی مار دیں گے کسی کو یا کوئی آپ کی گاڑی کو مار دے گا. اسی طرح کانٹیکٹ لینس لگانے کا بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے اس کی پریکاشنز یعنی کہ اس کے جو کیس ہے اس کا ریگولر پانی چینج کیا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ کو اچھی طرح صاف کیا ہے اور اس کے بعد کانٹیکٹ لینس کو لگایا. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کافی لوگ کہتے ہیں ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کانٹیکٹ لینس کے کیس کو کھولتے ہیں پھر کانٹیکٹ لینس لگا لیتے ہیں. ایسے نہیں ہے. آپ نے کانٹیکٹ لینس کو کیس کو کھولنا ہے، پھر ہاتھ دھونے ہیں اور پھر اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح ڈرائی کرنا ہے ٹیشو سے، اور اس کے بعد کانٹیکٹ لینس کو ٹچ کرنا ہے. کیونکہ گیلا ہاتھ، گیلی انگلیاں اپنے کانٹیکٹ لینس میں نہیں لگانی. کانٹیکٹ لینس کے ساتھ آپ نے سونا نہیں ہے، آپ نے شاور نہیں لینا اور آپ نے سوئمنگ نہیں کرنی ہے. اچھا، سوئمنگ بھی نہیں کرنی ہے؟ بالکل نہیں کرنی ہے. اگر بہت ہی کوئی مجبوری ہو تو آپ نے وہ سوئمنگ گوگلز آتے ہیں جس میں میک شور کریں کہ پانی آنکھوں میں نہ جائے، وہ پہن کے آپ سوئمنگ کر سکتے ہیں. ورنہ کانٹیکٹ لینس کے ساتھ آپ نے سوئمنگ بھی نہیں کرنی ہے. جو ٹیپ واٹر ہوتا ہے اس سے کبھی بھی نہ لینس کے کیس کو صاف کرنا ہے نہ کانٹیکٹ لینس کو کرنا ہے. اور کانٹیکٹ لینس جو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ریسنٹلی مجھے پتہ چلا تھا، ایک کافی اچھے ہمارے دوست ہیں، ان کا کانٹیکٹ لینس گر گیا تھا اور وہ ایک دن کے بعد ان کو ملا زمین سے اور اس کو صاف کر کے پھر لگا لیا، اور یہ ہوا ہے. وہ تو ڈرائی ہو گیا ہوگا. بالکل ڈرائی ہو گیا تھا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ بھی اگر کانٹیکٹ لینس آپ کا گر جائے زمین پہ تو وہ خراب ہو گیا. اب آپ نے چاہے کتنی دفعہ بھی صاف کر لیں
وہ نہیں لگانا ہے. اور ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جی ہمارا گرا تھا ہم نے لگا لیا وہ صحیح تھا, تو آپ لکی ہیں, آپ شکر کریں کہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہے, ورنہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا ہے. سنک میں گر جائے, اسی طرح زمین پہ گر جائے, کبھی بھی کانٹیکٹ لینس زمین پہ سنک پہ کہیں گرے گا, آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا ہے, آپ نے اس کو پھینک دینا ہے. یقیناً آپ کے پیسے ضائع ہوں گے, یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی کہ دوسرا خریدنے کے لیے پیسے شاید نہ بھی ہوں, لیکن آنکھ آپ کی بچ جائے گی, آنکھ بچ جائے گی آپ کی. تو یہ حفاظت بہت ضروری ہے. کانٹیکٹ لینس کے ساتھ جیسے کچھ ڈراپس بھی آتے ہیں, کچھ لوگوں کو ڈرائنیس ہو جاتی ہے. جو سیف پیریڈ ہے کانٹیکٹ لینس لگانے کا پورے دن میں وہ 10 گھنٹے ہے. 10 گھنٹے سے زیادہ نہ لگائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب 10 گھنٹے بالکل صحیح. ڈسپوزیبل لینس بھی آتے ہیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ سب سے بیسٹ ہے, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی آنکھ پورے دن میں کوئی بھی کچرا وچرا یہ کوئی بھی لینس خراب ہوئی تو ایک ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں ڈسپوزیبل لینس ہر جگہ ملتے نہیں ہیں, اور جو ملتے ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہیں. تو لوگ منتھلی ڈسپوزیبل لے لیتے ہیں, یعنی کہ 1 مہینے کے بعد ان کو ڈسکارڈ کر دیں, تو وہ افورڈ کر لیں اگر آپ. اور نہیں تو پھر جیسے میں نے کہا آپ اس کی حفاظت کریں, ریگولر پانی چینج کریں, اچھی طرح اس کی کیئر کریں. ڈرائنیس اگر آپ کو ہو رہی ہیں تو آپ نے ڈرائنیس کے ڈراپس ڈالنے ہیں جو پریزرویٹو فری ہوں. ہر ڈرائنیس کا ڈراپ آپ نے کانٹیکٹ لینس کے اوپر نہیں ڈالنا, ورنہ جو ڈپازٹس ہوتے ہیں پریزرویٹو کے وہ آپ کے کانٹیکٹ لینس پہ چپک جائیں گے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر کانٹیکٹ لینس لگا کے آپ کو ٹیئرز ڈراپ ڈال رہے ہیں تو وہ پریزرویٹو فری ہونا ضروری ہے آپ کے لینس کے لیے. ٹھیک ہے, بالکل. اور ہم جو کانٹیکٹ لینس استعمال کرتے ہیں وہ عمر کے کس حصے میں آ کے کرنا چاہیے؟ مطلب ظاہر ہے بچوں کی بھی نظر کمزور ہو جاتی ہے, تو کس کو استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیے بچوں میں یہ کہوں گا کہ اگر بچہ سمجھتا ہے 10-12 سال کا ہے اور اس کو اتنی سمجھ ہے کہ کانٹیکٹ لینس کیسے لگانا چاہیے, کیسے صاف رکھنا چاہیے, تو وہ سیفلی لگا سکتا ہے, کوئی ایسا نقصان نہیں, ایز لانگ ایز وہ سمجھتا ہے. اور نہیں تو پھر آپ جب تھوڑے بڑے ہو جائیں 17-18 سال کے, جب آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں تو آپ لگا لیجیے. اس سے کوئی ایج نہیں ہے. میں نے انگلینڈ میں تو میں نے 80 ایئرس کی آنٹی کا بھی دیکھا تھا, وہ کانٹیکٹ لینس لگا رہی تھی. تو ایز لانگ ایز جیسے میں نے کہا آپ کو سمجھ ہے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ لگا سکتے ہیں, بہت سیف آپشن ہے. یا پھر آپ آنکھوں کی لیزر کرا سکتے ہیں, اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ آنکھوں کی لیزر کرا لیجیے. مختلف ہوتی ہیں چیزیں, جو لوگ کہتے ہیں ہم لیزر نہیں کراتے یا ہمیں ڈر لگتا ہے, وہ لوگ عموماً کانٹیکٹ لینس کو یوز کرتے ہیں, جو کہ ٹھیک ہے, کوئی برائی نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کا خیال ہی پھر اسی طرح کرنا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب ہم بہت ساری چشمے کی دکانوں پہ جاتے ہیں, جو سوال ہے وہ اسی طرح میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جیسے میرے پاس میرے ہاتھ میں بھی چشمہ ہے, تو چشمہ پلاسٹک کا ہونا چاہیے یا شیشے کا ہونا چاہیے؟ یہ پرسنل چوائس ہے. بچوں میں عموماً ہم کہتے ہیں پلاسٹک کا کر لیں, کیونکہ بچوں میں ٹوٹنے کا خدا نخواستہ گرنے کا خدشہ ہوتا ہے, ورنہ آپ گلاس کا لے سکتے ہیں. اگر آپ بڑے ہیں اور ٹھیک ہے تو آپ گلاس کا بنوائیے, اس کا وہ مٹیریل بھی اچھا ہوتا ہے, اور اس میں جو اینٹی گلیئر اور باقی چیزیں جو ہمارے آج کل آ گئی ہیں وہ بھی ذرا اچھی کوالٹی کی ڈل جاتی ہیں. پلاسٹک میں اس طرح کا نہیں ہو پاتا ہے, لیکن ہاں بچوں کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ ان کو شیشے کا نہ بنوا کے دیں. صحیح. دھوپ کا چشمہ کی کیا اہمیت ہے؟ اچھی بات ہے, کیونکہ جتنی یو وی ریز آپ کی آنکھ میں جائیں گی اتنا آپ کے پردے کو, لینس کو نقصان ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں جس طرح گرمی زیادہ ہے, دھوپ تیز ہے, تو اس میں ہمارا کیٹریک کا یعنی کہ سفید موتیے کا بننا, آنکھوں پہ سامنے جو سفیدی ہے اس پہ جھلی کا آ جانا, اس کو ہم ٹیریجیم کہتے ہیں, اور پیچھے پردے کو نقصان ہونا یو وی لائٹ یو وی ریز سے بہت زیادہ ہے. تو کوشش کریں اگر سن گلاسز لگا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور سن گلاسز کے علاوہ ایک بات میں اور ایڈ کروں گا, موبائل کے اندر بھی بلو لائٹ فلٹر ہوتا ہے, آپ وہ یوز کیجئے. اگر آپ لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ یا میک کچھ بھی یوز کر رہے ہیں, میک بک, تو اس میں بھی آپ کی ڈم کر سکتے ہیں آپ لائٹ کو. بلو لائٹ فلٹر آ گیا ہے, آپ وہ ضرور یوز کیجیے. جتنا زیادہ آپ یو وی لائٹ سے اپنی آنکھوں کو پروٹیکٹ کریں گے اتنا آپ کی آنکھیں بہتر رہیں گی, کیونکہ ایکسٹریم یو وی لائٹ سے آپ کی آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے. صحیح, بالکل. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں, اور ان کا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہاتے ہوئے آنکھوں میں, مزے کا سوال ہے کہ آنکھوں میں آپ کی شیمپو یا سوپ یا کوئی چیز چلی جاتی ہے اور آنکھیں تھوڑی سی ریڈ ہو جاتی ہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے یا خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی؟ دیکھیے یہ ہوتا ہے, ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں بتاتے ہیں. سب سے پہلے تو کوئی بھی کیمیکل یعنی کہ شیمپو یا کچھ بھی سب کیمیکلز ہوتے ہیں, آپ نے سب سے پہلے اس کو واش کرنا ہے اچھی طرح, ٹھنڈے پانی سے, گرم پانی سے نہیں, ٹھنڈے پانی سے آپ نے اپنی آنکھوں کو واش کرنا ہے. اور کم از کم 2 منٹس تک آپ نے پورا واش کرنا ہے. ایون دو یو فیل بیٹر, لیکن آپ نے 2 منٹس تک واش کرتے رہنا ہے پانی سے. پھر اس کے بعد آپ اسیس کیجئے کہ آپ کی آنکھیں کیسا فیل کر رہی ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی آنکھیں تھوڑا بہتر فیل کر رہی ہیں تو آپ 6 گھنٹے 6 آورز دیں اپنی آنکھوں کو. اگر آپ کو لگ رہا ہے 6 گھنٹے میں سب ٹھیک ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے اور آپ کو شبہ ہے کہ میری آنکھیں یا تو لال ہیں, یا مجھے کھٹک ہو رہی ہے, یا مجھے تکلیف ہے, یا مجھے لائٹ چبھ رہی ہے, یا نظر کم آ رہا ہے, تو
میں آپ سے ریکمینڈ کروں گا سب کو اس پلیٹ فارم کے تھرو کہ پھر ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، کیونکہ ہر چیز پہلے ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اس کے بعد بڑی چیز بنتی ہے۔ کیمیکل انڈیوس انجریز بھی ہوتی ہیں، میں نے باہر کے ملکوں میں بھی دیکھی ہیں، یہاں پہ بھی دیکھی ہیں۔ میرے پاس باہر بھی پیشنٹ آئے تھے، وہ آئی تھنک 70 ایئرس کے تھے انکل، اور ان کی آنکھ میں شیمپو چلا گیا تھا، تو الحمدللہ ہی ان کی ویژن جو تھی وہ 6/6 ہو گئی تھی، لیکن ان کی آنکھ میں انفیکشن ہوا، پھر وہ ٹھیک ہوا، تو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، تو لائٹلی نہ لیں۔ سب اکثر سے ہوتا ہے منہ پہ لوشن لگاتے ہوئے آنکھ میں چلا گیا، کچھ آئی میک کچھ اپ بھی کر چلا رہے جائے، ہیں، آپ کی آنکھ میں میک اپ چلا جائے، آپ کی آنکھ میں کوئی پاؤڈر چلا جائے، آپ کی آنکھ میں کوئی سولوشن چلا جائے، خدا نخواستہ اگر وہ مچھر مارنے کا اسپرے کر رہا ہے، اگر وہ کہیں غلطی سے آپ کی آنکھ میں چلا گیا، تو آپ نے سب سے پہلے 2 منٹ تک ٹھنڈے پانی سے اپنی آئی کو واش کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ بالکل، اور آنکھ ایسی نازک چیز ہے کہ فوراً آپ کو پتہ چلتا ہے، فوراً پتہ چلتا ہے، کیونکہ آنکھوں کی جو سینسیٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کچھ بکس میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئی کا پین کچھ صورتحال میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ چائلڈ برتھ پین سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہم لوگوں نے تو کبھی ایکسپیرینس کیا نہیں ہے، لیکن بکس میں چیز لکھی ہے کہ چائلڈ برتھ پین سے زیادہ آنکھوں کا پین ہوتا ہے، تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنکھ کا پین کتنا سیویئر ہوتا ہوگا۔ بالکل، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حمزہ، تھینک آپ یو۔ ہمارے شو میں آئے۔ آخر میں کچھ سامعین کو میسج دینا چاہیں گے آنکھوں کی ڈاکٹر کے حوالے سے کہ آپ ایک آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، تو آپ کیا مشورہ دیں گے سامعین کو؟ دیکھیے، چھوٹی سی بات میں کروں گا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے، جس چیز کے لیے کوئی پروٹیکٹیو گیئر اگر آپ کے پاس ہے، چشمہ ہے یا ہیلمٹ ہے، اس طرح کا استعمال کیجیے۔ اسموکنگ نہیں کیجیے، اسموکنگ سے آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ اسکرین ٹائم اپنا کم رکھیے، یا اگر زیادہ ہے کسی کا کام کی وجہ سے تو لوبریکنٹس یوز کیجیے اپنی آنکھوں پہ، اور معائنہ کراتے رہیے اپنی آنکھوں کا باقاعدگی سے۔ بالکل، شکریہ۔ کیسا لگا شو پہ آ کے؟ ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہیں گے؟ نہیں، بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اور یہ اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ انسٹنٹ لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، کسی کو ویڈیو اپلوڈ کر کے فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں یا کہیں پہ بھی جا رہے ہیں تو آپ اس کو سن کے فوراً استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔